तो लास्ट क्लास रे आमे विशेष्य कौन बुझते आमर चलती बर्तमान पद प्रकरण पद कौन ना वाक्य व्यवहृत होता प्रत्येक शब्द गोटे गोटे पार्ट ताको आम कौन कहूँ पद पदर प्रकरण केते टाइप रो ना आम ओडिया पढ़ते से 5 प्रकार कहुच्छे कौन कौन ना गोटे विशेष्य पढ़ीचे। आज आम पढ़ा विशेषण सर्वनाम क्रिया अव्यय ठीक अच्छे। तो विशेषण बा एडजेक्टिव जमती कि नाउन को जी डेस्क्राइब करे सेटा है आमर एडजेक्टिव सेमती एठी विशेषण कौन ना विशेष्य पदर गुण अवस्था संख्या किंबा परिमाण जी बुझाए ताको विशेषण कह जाए। जमती कि भल पिला एटा पिलाटा कौन गोटे विशेष्य पद कौ प्रकार विशेष्य ताको भी आम भलसे पढ़ते ना ये गोटे जातिवाचक ये पिलारे जदि आम जदू मधु राम गोटे पिलार ना नहीं सेटा नामवाचक बा संज्ञावाचक हो किंतु एज ए होल आम गोटे पिला को जाति हिसाब से कहे तो ये है जातिवाचक विशेष्य। तो यही विशेष्य को किए वर्णन करुच्ची गुण को कौन बुझाऊँ भल कहले केमिटिया पिला ना भल पिला तो ये भलटा पिलार गुण को बुझाऊँ तेणु ये गोटे विशेषण। पाचिला आंब तो आंबटा गोटे विशेष्य ये तार अवस्था को बुझाऊँ केमती अच्छी ना पाचिकी अच्छी आंबटा पाचिला आंब। दुईटी कलम कलमर परिमाण को बुझाऊँ संख्या को बुझाऊँ। वृद्ध लोकर अवस्था को बुझाऊँ। कपे चार परिमाणटा को बुझाऊँ। गुंठे जमीर परिमाण को बुझाऊँ। तेणु आम यू कौन जानिले जो पद विशेष्य पदर गुण अवस्था परिमाण किंबा संख्या बुझाए से ही पद को विशेषण कह जाए। ये आम क्लियर। नेक्स्ट कौन ना विशेषण जनरली 3 प्रकार आम से जो विशेष्य को ये करते आम कौन करते 5 भाग विभक्त करते नाम बा संज्ञावाचक तापर जातिवाचक तापर मटेरियल नाउन बा वस्तुवाचक तापर गुणवाचक बा एब्स्ट्रैक्ट नाउन तापर क्रियावाचक तो एगुड़ाक आम सब पढ़ी। तो सेमती विशेषण को 3 भाग में आम विभक्त करुँ। गोटे कौन ना नाम विशेषण जो विशेषण विशेष्य पद को विशेष करे जमती कि सुंदर फूल भल पिला ये विशेष पद को सी विशेष करुँ स्पेशल फूलटा केमिति फूल ना सुंदर फूल पिलाटा केमिति पिला ना भल पिला तो यहाँ हूँ नाम विशेषण है। क्रिया विशेषण कौन ना जो विशेषणटा क्रियार भाव को बुझाए कौन सेटा ना से धीरे चले। अच्छा चलवाटा आमर कौन क्रिया तेणु ये क्रिया पद को ये बुझाऊँ केमितिका चले तुम एवं कह जे विशेषण हूँ विशेष्य को जी एक्सप्लेन करे सी हूँ विशेषण। तो ये चले यहाँ गोटे क्रियापद ये क्रियापद को जी ये कर कौन विशेषण हम हाँ आम जो एडवर्ब इंग्लिश रे पढ़ुचु एडवर्ब सेटा ओडिया रे क्रिया विशेषण सी गोटे विशेषणर पार्ट है ना। आम सेकेंड टाइम कौन पढ़ल एटा क्रिया विशेषण आ गोटे हूँ विशेषणर विशेषण थर्ड पार्ट ना ये गोटे विशेषण को भी आउ थे एक्सप्लेन कर विशेषण मान किए जी विशेष्य को एक्सप्लेन कला ये विशेष्य किए ना ये पिलाटा हूँ विशेष्य ताको एक्सप्लेन किए करना केमितिका पिला आम केमिति कौन ये सब क्वेश्चन कले आम जानीजा जे कौटा विशेषण। तो ये मुझे कौन क्वेश्चन पचारि ना केमितिका पिला भल पिला यहाँ पाइगले सो दिस इज माय विशेषण। अच्छा केते भल पिला ना बहुत भल पिला बहुत यहाँ क्या भी ये कर पिला को करुच्ची ना भल को करुच्ची बहुत पिला हो कि ना मु किसी भी क्वेश्चन कले पिला उपरे कौन केमिति कौन कले भी केबे भी बहुत उत्तरटा आसबनी मोर सब भल उत्तरटा आसो केमितिया पिला बा कौन नेचर पिला तो जहाँ जमी पचार तो ये भलटा हूँ पिला को
एक्सप्लेन करुच्ची सो दिस इज दी एडजेक्टिव कहीं विशेष्य को से व्याख्या कला तो विशेषण ये जो विशेषण पद या जी व्याख्या करुच्ची सी हूँ विशेषण विशेषण तो ये बहुत पदटा भल पद को सी विशेष करुच्ची तेणु ताको आम विशेषण विशेषण तीन टा टाइप आम जानीगलु नेक्स्ट तापर विशेष्यर विशेषण जितेबाला विशेषण पदटा बर्तमान विशेषण पद तार व्यवहार दृष्टि विशेषण पद तार व्यवहार दृष्टि दुई भाग व्यवहार दृष्टि माने कौन ना तार यूजटा कौ जगार हो विशेषण पदटी विशेष्य पदर पूर्वर व्यवहृत होले ताकू विशेष्यर विशेषण कह जाए ये आम जो तीन कैटेगरी पढ़ु ना यहाँ से तीन कैटेगरी भितर ना दिस इज हाउ वी यूज विशेषण केमी आम विशेषणटा को यूज करुचे ना आम जदि विशेष्य पदर पूर्वर रखुचे केमितिका ना दुष्ट पिला भल पिला पिलार विशेषण विशेष्य पदर पूर्वर रोचे बुझा पड़ा कई नील कई अंध बालक मुक्त विहंग ये सब विशेष्य पदटा पर अच्छी विशेषण पदटा पूर्वर अच्छी यही टाइप जिनसटा को आम कौन कहवा विशेष्यर विशेषण अच्छा सर्वनाम पद कौन आम तो पढ़ीने तथापि सर्वनाम तुम जानी जोड़ा प्रोनाउन ही सी जोड़ा कौच तो ओडिया से तुमे से माने आमे माने ये सब जिनस हूँ सर्वनाम तो सर्वनाम विशेषण केमती ना तमे दुष्ट तो तमे से माने आमे माने ये सब जिनस आसीगला माने एटा तो सर्वनाम पार्ट तो से सर्वनाम को जी एक्सप्लेन करुच्ची पछरे थाउ कि पूर्वर थाउ ये गोटे हूँ स्पेशल सर्वनाम विशेषण है कि विशेष्यर विशेषण आग विशेषण रोला तापर विशेष्य पदटा रोला अच्छा मिथ्यावादी लोकों को कहीं विश्वास करती नहीं ये लोकटा हूँ कौन विशेष्य पद मिथ्यावादी हूँ तार गुण को बुझाऊँ तो मिथ्यावादी लोक एटा कौ टाइप ना यहाँ विशेष्यर विशेषण एटार मिथ्यावादी पदटी लोक पूर्वर व्यवहृत हो लोकर गुण बुझाऊँ तेणु यहाँ विशेष्यर विशेषण किसी कन्फ्यूजन नहीं विधेय विशेषण अच्छा मुझे दिभाग गोटे विशेष्यर विशेषण ये व्यवहार दृष्टि तो व्यवहार ये कौन कौच ना विशेषण पदटी विशेष्य पदर पर व्यवहृत हो माने हरि सत्यवादी सत्यवादी हरि कहीदे आम कहे सत्यवादी हरि सो एठी सत्यवादीटा कौन कौ प्रकार विशेषण एटा विशेष्यर विशेषण किंतु आम जदि लिखुचे हरि सत्यवादी ताले एटा कौन विधेय विशेषण ये सत्यवादीटा जो विशेषणटा एटा कौ प्रकार विशेषण ना एटा विधेय विशेषण कहीं यह विशेष्य पदर पर व्यवहृत होइछि सिंपल कथा रामचंद्र कृपालु थिले तो विशेष्य पद रामचंद्र तापर व्यवहार होइछि तेणु रामचंद्र कृपालु थिले ये हूँ तुमर विधेय विशेषण ताल गछटी डेंगा अटे पिलाटी गेड़ा फलटी मीठा वचन मधुर तिलक सरु ये सब जिनस हूँ विधेय विशेषण अच्छा तो ये आम मन रखिले कौन विशेष्य पूर्वर जदि विशेषण ताले ताको विशेष्यर विशेषण आ विशेष्य पर जदि विशेषण सेटा विधेय विशेषण सिंपल अच्छा विशेषण द्वारा गुण अवस्था संख्यार प्रकाश पाउछि केमती गुण ना साधु भल पिला साधु भक्ति सुषम खाद्य स्वाधीन राष्ट्र स्वायत्त शासन परिश्रमी लोक अच्छा केमितिका एठी केमितिका भक्ति करुची से ना साधु भक्ति खल भक्ति करूनी कि दुष्ट भक्ति करूनी केमिति भक्ति करची ना साधु भक्ति करची केमितिका खाद्य दउची सुषम खाद्य ये सब तार गुण को प्रकाश करुची स्वाधीन राष्ट्र कौ प्रकार राष्ट्र स्वाधीन राष्ट्र कौ प्रकार शासन स्वायत्त शासन एटा सब गोटे गोटे कौन विशेष्यर विशेषण एटी विशेष्य पदर गुण विशेष्य पदर गुण को बुझाऊँ है
ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହେ। ଏଠି ଦକ୍ଷିଣା ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ରମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ପରିଶ୍ରମୀ ଏଇଟା କ'ଣ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ନା କେମିତିଆ ପବନଟା ବହୁଛି ନା ଦକ୍ଷିଣା ପବନଟା ବହୁଛି। ତା ପଛରେ ରହିଲା କେମିତିଆ ଛାତ୍ରମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନା ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ରମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି। ଏଇଟା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ଆଉ ଏ ବିଶେଷଣଟା କ'ଣ ନା ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଥିବା କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଶୀତରେ ସରୁଛି। ଏଠି ଲୋକଟାର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବୁଢ଼ା। ପିଲାଟି ଛିଣ୍ଡା ଜାମା ପିନ୍ଧିଛି ନା କେମିତିଆ ଜାମା ନା ଛିଣ୍ଡା ଜାମା। ତ ଏଠି ବୁଢ଼ା ଛିଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ବିଶେଷଣ। ମୂଲିଆଟି ଦିନକୁ 25 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଏ। କେତେ ମଜୁରୀ ପାଏ କ'ଣ ମଜୁରୀ ପାଏ ନା 25 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଏ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ 250 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ତ ଉତ୍ତର ଆସିବ 250 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଟା କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ନା ସଭ୍ୟଟା ଏଟା ବିଶେଷ୍ୟ। ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା କିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା। ତ ଏଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଏଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ବିଶେଷଣ ନା ସଂଖ୍ୟା ବୁଝାଉଥିବା ବିଶେଷଣ। ସଂଖ୍ୟା ବୁଝାଉଥିବା ବିଶେଷଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ 6 ଧାଡ଼ିରେ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଧାଡ଼ିର ପିଲାମାନେ କବିତାଟିକୁ ପାଠ କଲେ। 6 ଗୋଟେ ବୁଝୁଛି, ଷଷ୍ଠ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏହା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏମିତି 6ଟା ଧାଡ଼ିରେ ପିଲା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରିସାଇଟେସନ୍ ଯିଏ କଲେ ଏ 6th ଲାଇନ୍ର ପିଲାମାନେ ରିସାଇଟ୍ କଲେ। ତ 6 ଆଉ 6th ଏଇଟା ହେଉଛି 6 ଆଉ ଷଷ୍ଠ। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା ତ ଭଲସେ ବୁଝୁଥିବ ହେଲା। ତ 6 ଆଉ 6th ଯାହା ସେମିତି 6 ଆଉ ଷଷ୍ଠ ତାହା। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ କହୁଛେ। କ୍ରମ ବା ପୂରଣବାଚକ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଷଷ୍ଠ କାର୍ଡ଼ିନାଲ ଅର୍ଡ଼ିନାଲ ଯେଉଁଟା ଇଂଲିଶରେ ସେଇଟା ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ କ୍ରମବାଚକ। ପାଣ୍ଡବମାନେ 5 ଭାଇ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଦେବ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ପଞ୍ଚମ ଭାଇ। ତ ଏଥିରେ କେତେ ଭାଇ ଥିଲେ ଏଠି ଭାଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। କେତେ ଭାଇ 5 ଭାଇ ଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସହଦେବ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ। ସହଦେବ କ'ଣ ନା ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସବୁଠୁ ସାନ। ଏଟା ତାର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଓ ପଞ୍ଚମ ଭାଇ ଏଟା ତାର କ୍ରମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତା ଉପରେ ଆଉ 4ଟା ଭାଇ ରହିଗଲେଣି। ତ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଆମେ କେବେ କହିବାନି ଆମେ 5 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। 5ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ କି ନା, ତୁମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ। 5 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁନ, 5ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁନ, ତୁମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ। ତ ସେମିତି ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ସପ୍ତଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଊନବିଂଶ ବିଂଶ 30ଟା ହେଉଛି ତ୍ରିଂଶ 40ଟା କ'ଣ ଚତ୍ୱାରିଂଶ ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଥିଲେ ବସ୍ତାଏ ଚାଉଳ, କିଲେ ଚିନି, ଗ୍ଲାସେ କ୍ଷୀର, କପେ ଚା, ଗୁଣ୍ଠେ ଜମି, ଟିକେ ଋଣ। ଏସବୁ ହେଉଛି ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଆରାମସେ ତୁମେ ଏଟାକୁ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଜାଣିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିଗଲେ ଆମର ଇଂଲିଶରେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଆଡ଼ଭର୍ବ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଇ ଆଡ଼ଭର୍ବ ବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ବିଶେଷଣ ପାର୍ଟରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ
ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ନା ଧୀରେ ଚାଲେ, ଚଞ୍ଚଳ ଦୌଡ଼େ, ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଛି, ଦୀପଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, କାଲି ତୁମେ 16 ଆସିବ। ଏଠି ଆସିବଟା କ୍ରିୟା, ଏଠି ଜଳୁଛି କ୍ରିୟା, ଏଠି ବହୁଛି କ୍ରିୟା, ଏଠି ଦୌଡ଼ିପାରେ କ୍ରିୟା। ତ ଏଇ କ୍ରିୟା ପଦକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ନା କେମିତି ଦୌଡ଼ିପାରେ ନା ଚଞ୍ଚଳ ଦୌଡ଼ିପାରେ, ନା କେମିତି ପବନଟା ବହୁଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଛି, ନା କେମିତି ଦୀପଟା ଜଳୁଛି ନା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି। ତ କାଲି ତୁମେ ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା 16 ଆସିବ। ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ରିୟା ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ୟାକୁ କହୁଛେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ଯାହାକୁ କି ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଆଡଭର୍ବ ବୋଲି ପଢୁଛେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ବିଶେଷଣରେ ପଢୁଛେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଆଉ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ତ ନା ପଢିଲେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବୁଝିଯାଉଛୁ କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟାଜ ମାନେ କ'ଣ? କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ। କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ କେମିତିକା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦେବା। ଯେମିତି ଜଳନ୍ତା କାଠ। ଆଚ୍ଛା, କାଠଟା ଏଠି ମୋର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଜାଣିଛି। କେମିତିଆ କାଠ ନା ଜଳୁଥିବା କାଠ ବା ଜଳନ୍ତା କାଠ। ତ ଜଳନ୍ତାଟା ମୁଁ ଏଇଠୁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ବିଶେଷଣ ପଦ। କାହିଁକି ନା ଏ କାଠର ଅବସ୍ଥା ବା ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି। କାଠଟା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା ଜଳୁଥିବା ଜଳନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜଳନ୍ତାଟା ଯେଉଁ ଗଲା, ଏଇ ଜଳନ୍ତାଟା ଗୋଟେ ଜଳିବା ଧାତୁରୁ ତିଆରି ହେଇନି କି? ହେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଜଳିବା କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟା ବା ଧାତୁ, ସେଥିରୁ ଯେହେତୁ ତିଆରି ହେଇଛି ତ ଏଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ? କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଜିଅନ୍ତା ମାଛ, ଜିଇଁଥିବା ମାଛ, ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼ଉ, ଉଡ଼ୁଥିବା ଚଢ଼େଇ। ତ ଇଏ ସବୁ ଜିଅନ୍ତା, ଉଡ଼ନ୍ତା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟା ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ପଦ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ, ବା କ୍ରିୟା ପଦ ସହିତ ସମାନ, ସେଥିରୁ ମାନେ ସେଥିରୁ ହିଁ ଡିରାଇଭ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ? କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଏଠି କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି କି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ? ନା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ହିଁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇଟସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ କାହାଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଭର୍ବ ବା ଧାତୁ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ। ଜଳନ୍ତା, ଜିଅନ୍ତା, ଉଡ଼ନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। କେମିତିଆ ପୁଅ ନା ଶୋଇଥିବା ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଶୋଇଥିବାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କି? ଧାତୁ ନୁହଁ କି? ଧାତୁ। ଗରଜିଲା ମେଘ, ଗର୍ଜୁଛି ଯେଉଁ ମେଘଟା, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଧାତୁ। ତ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣଟା ଗୋଟେ ଧାତୁ ଠାରୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇକି ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? କ୍ରିୟାଜ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟା କ୍ରିୟା ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ମାନେ କେମିତି ଦୌଡ଼େ? ଚଞ୍ଚଳ ଦୌଡ଼େ। ଚଞ୍ଚଳଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚଳଇବା କି କିଛି ଏମିତି ୱାର୍ଡ ଅଛି କି? କ୍ରିୟା ଅଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ଆରାମସେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ଆଉ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଭିତରେ ତୁମର ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନା ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ରୂପ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନାମ ପଦ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯେମିତି ସେହି ଶ୍ରେଣୀ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ନା ସେଇ ଶ୍ରେଣୀ। କେମିତିଆ ରାଜା ନା ଏଇ ରାଜା। କେଉଁ ନଦୀ ନା କେଉଁ ନଦୀ, ଏଇ ନଦୀ, କେଉଁ ନଦୀ, ସେଇ ପିଲା, ଏଇ ଦିନ, ସେଇ ଦିନ। ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ, ସେଇ, କେଉଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବା ସର୍ବନାମ। ତ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍, ଏଇଟା କେମିତିଆ ୟୁଜ୍ ହେଲା ନା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ବି କୁହାଯାଉଛି। ଯେମନ୍ତ ଉପାୟ ଗୁରୁ କହିଲେ, ତେମନ୍ତ ଉପାୟ ଶିଷ୍ୟ କରିଲେ। ଏଠି କିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନା ଉପାୟଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। କେମିତିଆ ଉପାୟ ନା ଯେମନ୍ତ ଉପାୟ, ଯେନ୍ତିଆ ଉପାୟ। ଏଇ ଉପାୟ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ତାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ଯେମନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେମନ୍ତ ନା କୌଣସି କ୍ରିୟାଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ନା କିଛିଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ, ଏ କାହାଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋନାଉନ୍।
बा सर्वनाम बुझी होची मु टिके इंग्लिश रे इतमे कहूची इंग्लिश मीडियम पिला टिके कनेक्ट करिके पढ़ी परिबो ठीक अछि। तो संस्कृत और ओडिया रे मध्य आमे विशेषण सहित तर और तम प्रत्यय जोग करू तुलना करबा पई अट्रैक्टिव मोर अट्रैक्टिव मोस्ट अट्रैक्टिव सेटा एटा हला मोर अट्रैक्टिव हला तर मोस्टा होची तम से समान जिनस दुई बा दुई जन मध्य जदि तुलना होची तर प्रत्यय लागिबो और अनेकक मध्य जदि तुलना होची ताले तम प्रत्यय एटी किछि एग्जांपल दे दउची जेंति कि सुंदर एटा गोटे होची साधारण विशेषण सुंदर पिला सुंदर तर राम श्याम दुई भाई राम सुंदर तर राम श्याम ठू देखिया पई भल सुंदर तम या बहु भितर श्रेणी रे 50 पिला अछंती से भितर जदू सुंदरतम तो एथिरे सुंदरतमटा बुझेला समस्त पिला भितर से जेंति उच्च उच्चतर उच्चतम दीर्घ दीर्घतर दीर्घतम लघु लघुतर लघुतम गुरु गुरुतर गुरुतम बृहत् बृहत्तर बृहत्तम क्षुद्र क्षुद्रतर क्षुद्रतम ये होची वेरी बेसिक जिनिस हाँ तो तरतम भले ये सब इष्ट प्रत्यय मध्य विशेषण पद सहित जोग होई तुलनात्मक तथा सर्वोत्कृष्ट विशेषण पद गठित हुए जेंति कि तमर बलियान बलवान टा होची गोटे विशेषण से यश प्रत्यय लगी कि बलियान हला इष्ट प्रत्यय लगी कि बलिष्ठ हला राम श्याम ठारू बरियान गुरुजन समस्त भितर गरिष्ठ बड़ राम श्याम भितर राम बड़ गुरुजन समस्त मध्य गरिष्ठ मुख्य श्रेष्ठ बलिष्ठ बलिष्ठ बलियान जदू मधु ठारू बलियान जदू मधु ठारू बलियान हु इज पावरफुल जदू इज पावरफुल किंतु साधु श्रेणी रे बलिष्ठ साधु षष्ठ श्रेणी तो षष्ठ श्रेणी जिते पिला अछंती से भी सबुठ बड़ किए ना साधु बुझीला। So this is all about तुम्हारा adjective. Practice should be focused on previous question PYQ आउ practice तो सब किछि करिवो आउ केमति टाइम रे करिवो ता पे मॉक टेस्ट दबो तुम्हारा एग्जाम निश्चित भाव सक्सेसफुल हबो आउ आमे सेक्रेटरी भीतर निश्चय देखा हवा चलो बाय।